kupigana vita, kwa ajili ya kupigana vita. Tunaachilia kila moto, bali kila silaha inatoka kwa ajili ya kutuma kinyume na mapenzi yako Baba. Tunaachilia moto na kutakatiza hizo madhabahu zote, tunaachilia moto. Hiyo ushirikina tunaachilia moto, hiyo mapepo tunaachilia moto, ufalme wa giza tunaachilia moto, kila ufalme ambao unajingua kinyume yote Baba tunaachilia moto. Tunateketeza katika jina la Yesu. Tunateketeza Wamidiani wanainuka kinyume, Wafilisti wanainuka kinyume. Tunaachilia moto na kuchoma. Tunatuma moto kwa vikao vyao, tunatuma moto kwa vikao vyao, tunatuma moto kwa ufalme wao, tunatuma moto kwa ufalme wao. Tunasema kazi ya Mungu Baba haitanyamazishwa. Kazi ya Mungu haitanyamazishwa. Kazi ya Mungu haitanyamazishwa. Tutasimama Baba, ni kwa ajili ya kutetea watu wako, ni kwa ajili ya kutetea makanisa yako, ni kwa ajili ya kutetea watumishi wako. Yesu unaweza Baba, hakuna mwingine kama wewe. Kama vile ulipigana vita kwa wana wa Israeli Baba, hata sasa bado ninajua ya kwamba Baba hautabadilika, bado unapigana vita kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya kanisa lako. Bado Baba umesimama, unapigana vita Yesu Bwana wa Mungu. Hatutaruhusu adui kupanda magugu katika maisha yetu, hatutaruhusu adui kupanda magugu katika makanisa yako, hatutaruhusu. Tunang'oa kila magugu yote ya yule mwovu, tunaachilia moto katika jina la Yesu Kristo. Tunang'oa kila mbegu ambayo ni ya yule adui, tunaiteketeza kwa moto. Mbegu inayofunga watu tunaiteketeza kwa moto, mbegu inayozuia watu wasibarikiwe tunaiteketeza kwa moto, tunaiteketeza kwa moto. Mbegu za mauti tunaziteketeza, mbegu za ufukara tunaziteketeza, mbegu za kushindwa kuinuka tunaziteketeza, mbegu za kututaabisha tunaziteketeza, tunazichoma, tunaachilia moto. Kila roho inayofunga watu, roho inakamata watu katika ulimwengu wa roho, roho inayokamata watu wa Mungu, yote tunaachilia moto, tunaachilia moto na kuchoma, tunaachilia moto na kuchoma, tunaachilia moto na kuteketeza katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu wakaachiliwe, watu wa Mungu wakaachiliwe huru. Usikubali kunyamaza kimya. Unapoona adui anainuka kinyume cha mapenzi ya Mungu, usikubali kunyamaza kimya. Watu wa Mungu wamefungwa, watu wa Mungu wametekwa, wametekwa fahamu zao. Usikubali kunyamaza. Simama kama Nehemia, simama kama Nehemia. Sema ninadai wote ambao wamefungwa, ninadai wote ambao wameshikwa mateka, wengine wameshikwa fahamu zao, wote Baba tunawadai. Tunaachilia moto kwa ufalme wote ambao unafunga watu wako, tunaachilia moto na kuchoma, tunaachilia moto na kuchoma, tunaachilia moto na kuteketeza ufalme wao wote. Watu wako watafunguliwa. Uliwalipia gharama, uliwalipia gharama, uliwalipia gharama. Tunadai vijana, dai vijana, dai vijana. Shetani ameinuka kwa ajili ya kuzuia vijana wasiweze kusimama, kuwapoteza katika anasa, kuwapoteza kwa madawa ya kulevya. Dada, usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Shetani ameinuka akijua ya kwamba muda wake umefika. Sasa anatenda vijana na kuwatoa kwa kanisa na kuwapeleka kwa ulimwengu. Dai vijana wote, dai vijana ambao wametekwa, wengine wametekwa na nguvu za giza,